Gulay guys, gulay again. Tapos na yung bulalo kahapon guys. Ginisang gulay naman tayo guys. Oh. Oh. Ayan guys. Ginisang gulay guys. Yan, masarap, yummy. Tapos isda ang sahog natin guys. Isda ng sahog. Meron pa tayong isang ulam guys. Paksiw na bisugo guys. Salmonite pala yan guys, salmonite. Yummy, yummy. Napakasarap. Mapapikit ka sa sarap guys. Paksiw na pinatuyuan guys. Ayan guys oh. Ang sarap-sarap guys. Tapos with matching gulay guys. Yan. Kain tayo mamaya guys. Sabay tayo kakain mamaya guys. Kasama yung ating insaladang mangga guys. Yan. Insaladang mangga. Kain na tayo guys ha mamaya guys. Yan ang ulam natin ngayon lunch guys. Tanghaliang ulam yan. Tapos gulay. Ginisang gulay. Tapos paksiw. Pak na pak yan. Pak na pak yan guys. Bet na bet. Diyan na tayo guys. Mamaya tayo sabay kakain. Bye bye.